तेल दब आलू पकाउछ आगे छतु पकेवा देखियो पूरी हो पड़े सब पानी टे मरु आगे लुण पड़े पानी भारी खाई आलू तोर कौन है तो मारे ना तू कौन सी कौन कौन करेंगे प्रथम पनीर आलू को भल भाव भाजीदे भाजिकी काढ़ीदे देखो काट दे ये हूँ आलू सी हूँ छतु सॉरी छतु आलू को भल भाव भाजीदे भाजी दे सारापर मसला मसला प्रस्तुति करेंगे मसलार कौन नहीं देखो अदा रसुण जीरा पियाज पकईकि पेस्ट ताकू भल भाव ग्राइंडिंग कर देछि बर्तमान कढ़ई तेल पकईछि कढ़ई तेल पकईछि पकेला तेल गरम हेले गरम हवा छाड़ी दिया जाइछि कौन जो पियाज जो बर्तमान पियाज गला तापर टमाटो गला पियाज हो गला टमाटो गला लाल पड़ टमाटो भल भाव हो गला गरम दिन आज काली पचिक तार स्वाद अनुसार लुण
ଦେଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆର ଯେଉଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା, ଦେଇଦେବା। ଦେଇଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମିକ୍ସ କରିଦେଲା ପରେ ମସଲା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତାକୁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇକି କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତରକାରୀଟା କଲର୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ହାଲକା କଲର୍ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ମସଲା ପକେଇଲ, ଗରମ ମସଲା, ମସଲା କଷା ହେଇଗଲା। ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ। କଷି ସାରିଲା ପରେ ଆଳୁ ପକେଇକି ଆଉ ଟିକେ କଷିବେ। କଷି ସାରିଲା ପରେ କଷିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ନା ଆଉ କ'ଣ ଝୋଲ ଝୁଳେ। ଆଳୁ ମସଲା କଷା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏବେ ଛତୁ ଦେଇଦେବା। हल्का सा पानी दवा। पानी देके ताको भल भाव मिक्स करदवा। आपण जो मैंने जो भाया खाइबे बा किए झोल खाए किए झाल करी भी खाई पारिबो। पानी अल्प देदेबा। देदेला परे ताको किछ समय छाड़ीदेवा। किसी समय छाड़ी सारा पर गला आम ताको ओल्हे पकेबा। ओल्हे पकईकि आपण भात हो रुटी रे खाई पारिबे। जदि वीडियो भल लगे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। रही।